chiamo Isabel Palacio, sono professoressa di inglese e lavoro all'Istituto di Wu. Imparare una nuova lingua è come aprire una finestra su un mondo sconosciuto. La lingua ci permette di comprendere l'arte nel suo significato più profondo, di assaporare la gastronomia con gli occhi e con il cuore e di entrare in contatto con le tradizioni e la storia di un popolo. Grazie ai miei amici ho imparato l'italiano e col tempo sono diventata brava con l'italiano. Good morning, my name is Laia González y Prat and I work in the Zer Vendaval as an English teacher. When I was 15, I made a student exchange with a girl from Glasgow, Scotland, Ula, and my sister did the same exchange. And we became friends, and now I can say that I have a Scottish family, which is really cool. And then 1 year ago, I made a teacher exchange with a teacher from Peace River in Alberta, Canada, Sandra, and we became good friends as well. So I have to thank the English language for these lifelong friendships. Hallo, mein Name ist Monse und ich bin Deutschlehrerin an der EOI Manresa. Bei Konflikten zwischen den Menschen wegen Stereotypen hilft es immer, miteinander zu reden. Und deshalb denke ich, dass Fremdsprachenkenntnisse uns helfen können, die Einheimische näher kennenzulernen und auch ihre eigene Kultur besser zu verstehen. Hello, I am Monica. My students call me Monica Teacher, and I work in La Serreta in Santpedor, and I am the English teacher. One day I was at the beach and one family came to me and asked me, "Excuse me, do you know where the local market is?" They spoke English and they were Asian, and thanks to the English language I understood this family and I could help them. So I felt really, really happy. Bonjour, je m'appelle Marina Bonilla et je suis prof de français dans le lycée Gerbert d'Aurillac de San Fructuoso de Bages. La langue est la clé qui ouvre les portes de mondes inconnus. Elle nous permet de profiter de l'art dans son expression originale, de comprendre l'histoire et les émotions derrière un plat traditionnel et de nous connecter profondément à la culture d'un peuple. L'art, sous toutes ses formes, devient alors un véritable moteur pour apprendre une nouvelle langue étrangère. Elle nous permet d'admirer une œuvre, de ressentir une culture. Par exemple, apprendre le français, c'est pouvoir visiter le Louvre, lire les panneaux en version originale et comprendre les mystères de la Joconde. L'art devient ainsi une passerelle vivante pour apprendre le français avec émotion et curiosité. Parler une langue, c'est vivre une culture de l'intérieur. Le lingue aprono le porte. Languages connect us all. Sprachen verbinden Menschen. Languages make us free. Chaque langue est une nouvelle aventure.